देखिए क्या है कि लैंग्वेज रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की हो ही नहीं सकती। भाई पंजाब की ज़बान पंजाबी है, बंगाल की ज़बान बंगाली है, गुजरात की ज़बान गुजराती है, तमिलनाडु की ज़बान तमिल है, फ्रांस की ज़बान फ्रेंच है, इंग्लैंड की ज़बान इंग्लिश है, वगैरह वगैरह। ये एक झूठ बोला गया कि लैंग्वेज जो है वो एक रिलीजन की हो। ये किस रिलीजन की है? इसलिए कि जो टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से इस मुल्क के टुकड़े हुए वही झूठ थी और ये उसका एक हिस्सा है। इन्होंने जो राइट विंग मुस्लिम था और जो राइट विंग हिंदू था, इन्होंने हिस्ट्री के दो वर्जन बनाए। एक ने बताया कि जितने मुसलमान हैं वो सब वो जो राइट विंग मुसलमान थे खुश थे, हम सब महमूद गजनवी के घोड़े पे बैठ के आए थे। और जो राइट विंग हिंदू है वो कहता है ये सब महमूद गजनवी के साथ आए थे। दोनों झूठ बोल रहे हैं। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो ये एक हिस्ट्री बदलती गई सब कुछ। अब जबान को क्या करे, जबान को कैसे बदले कि जो लिविंग प्रूफ था कॉम्पोजिट कल्चर का, जो लिविंग प्रूफ था कि टू नेशन थ्योरी झूठ है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि एक काम करो, वर्ब पाकिस्तानियों को दे दो, नाउन हम रख लेते हैं, या नाउन उन्हें दे दो, वर्ब हम रख लेते हैं। तो इसे एक तरफ ढकेलना ही था और इन्हें जो फेनेटिक मुसलमान था उसको भी प्रूव करना था कि हमारी आइडेंटिटी अलग है। ये उर्दू कौन सी जबान है? 1798 में पहली दफा इसी शहर दिल्ली में एक स्कॉलर थे शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया। एज लेट एज 1798, मतलब एक 250 साल पहले, विच इज नथिंग। कुरान का ट्रांसलेशन सिंधी में उससे 700 साल पहले हो चुका था। जब उन्होंने कुरान का तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में किया तो जितने उस जमाने के इमाम थे सबने कुफ्र का फतवा दे दिया उसे कि ये आदमी बेशरम, ऐसी मुकद्दस, ऐसी पवित्र किताब का इस गंदी जबान में तर्जुमा किया उसने। ये उर्दू 1798 से एक 50 साल बाद इसके सर पे टोपी रख दी गई और दाढ़ी चिपका दी गई इसके। ये वो जबान है। आपको मैं इसके बारे में बताऊं, एंड आई एम सेइंग इट विद ग्रेट प्राइड, कि दुनिया में जितनी जबानें हैं उनकी पोइट्री हमेशा रिलीजियस पोइट्री से शुरू होती है। वो चाहे लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे इंग्लिश हो, हिम्स होंगे, डेटीज की तारीफ में होगा, भजन होंगे, उसके बाद धीरे धीरे पोइट्री में दूसरे टॉपिक्स आते हैं। उर्दू इज वन पोइट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड आई एम सेइंग विद टोटल कॉन्फिडेंस, जिसकी पहले दिन से शायरी एंटी रिलीजियोसिटी थी, एंटी फंडामेंटलिज्म थी। आप ये देखिए कितना बड़ा झूठ साबित हुआ कि 10 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेश में थे उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम बांग्ला पढ़ेंगे। मेरी मादरी जबान उर्दू है, बट आई एम विद देम। उनको पूरा राइट है अपनी मदर लैंग्वेज टंग पढ़ने का, और उन्हें कोई नहीं मजबूर कर सकता है कि उर्दू एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन मदर टंग पढ़े। जब 10 करोड़ ने कह दिया 7 करोड़ से कि हमें उर्दू नहीं पढ़नी, हमें बंगाली पढ़नी, उसके बाद किस मुंह से कोई कह सकता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? क्या बात, क्या बात। मुझे यहां ज्यादातर लोग जो बैठे हैं उनमें से अक्सर पंजाबी होंगे, ज्यादातर लोग हैं। मुझे आप लोग से एक शिकायत है, उर्दू आपकी जबान थी। जितना अच्छा लिटरेचर पिछले 100 साल में प्रोड्यूस हुआ है उर्दू में, उसका मेजर हिस्सा पंजाब से आया है। पंजाब ने बड़े राइटर पैदा किए हैं। आपने मान कैसे लिया कि जबान आपकी नहीं है? वो तो कश्मीर पे भी दावा करते हैं और उर्दू पे भी दावा करते हैं, दोनों दावे गलत हैं। तो मैं यहां पर जो नौजवान पंजाबी लड़के लड़कियां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम लोगों की जबान है। तुमने कृष्ण चंद्र पैदा किया है, तुमने फैज पैदा किया है, तुमने इकबाल पैदा किया है, तुमने राम सिंह बेदी पैदा किया है। ये तुम्हारी जबान है, तुम इसे छोड़ कैसे रहे हो? एंड यू मस्ट लर्न दिस लैंग्वेज एंड कीप इट अलाइव। ये जो फिल्में हैं मेरे महबूब और इस तरह की फिल्में, चौधरी का चांद, ये वो, एक्चुअली ये मुस्लिम सोशल कहलाती थी। ये क्यों, मतलब सोशल क्यों कहलाती थी मुझे पता नहीं। इनका नाम होना चाहिए था मुस्लिम वेस्टर्न, एंड आई विल टेल यू व्हाई। जैसे कि जो वेस्टर्न मूवीज होती हैं, जो काउबॉयज की होती हैं, काउबॉय जरूर होते थे वो गवाले जो गाय भैंस पालते थे,
لیکن یہ گن سلنگر اور ون اسٹریٹ ٹاؤن جس میں ایک بار ہے جس میں گن سلنگر کھڑا ہے اور گولی ایسا کبھی نہیں تھا. یہ بالکل ایک ہالی ووڈ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اسی طرح سے یہ میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. میں نے آج تک کوئی مسلمان لڑکا لڑکی نہیں دیکھی جو اپنے باپ کو ابا حضور کہتا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا. یہ بنایا ہوا ہے. اچھا ہاں, اور یہ ایک مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا, ایسی خوشی لے کے آیا عید کا, اور ناچ رہی ہے لڑکی, اس کا باپ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا. تو یہ سب یہ بنائی ہوئی ہے. اچھا ہے کیا کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں سب کو آرام ہو گیا. یہ جو مسلمان رکشے والا ہے یا جس کی پنکچر لگانے کی دکان ہے وہ بڑا خوش ہے کہ میرے باپ دادا ایسے تھے. یہ سب وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا پردادا بھی پنکچر ہی لگاتا تھا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں. اور باقی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کہتے تھے کوئی مسلمان ہو تو ایسا ہو یار. اب یہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ پنکچر لگاتا ہے, وہ کوئی مسلمان ہے؟ اصل میں تو یہ ہے. تو اب یہ طے ہو چکا ہے فلموں میں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یا تو آپ شاعر ہوں گے یا نواب ہوں گے. آپ کے گھر میں وہ لگے ہوں گے چینڈلیئر, اور چک کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوگی. ساری مسلمان لڑکیاں سادھنا کی شکل کی ہوتی ہیں. اچھا, تو یہ جو مت ہے یہ اس کا کریٹ کیا ہوا ہے. اب شکر ہے اب کچھ مسلمان ٹیررسٹ بھی دکھائے جاتے ہیں, تو اب یہ کم سے کم نوابی تو گئی. تو یہ حال ہے. یہ سب بکواس ہے, یہ کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گرم ہوا کے جو ڈائلاگ, گرم ہوا جب میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ میں نے اس کی ہر لائن کہیں سنی ہوئی ہے. یہ اتنی سچی تھی. یہ ہے ہم لوگ ہیں, اور یہ سب کون نوابوں کی اولادیں اور بادشاہوں کی اولادیں تو ہے نہیں. ہندوستان میں کوئی میرے خیال سے 14-15% مسلمان ہیں, اور ہندوستان کے 50% سے اوپر آرٹسن جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو بھیا نماز پڑھنے سے شیشہ کا کام تو آ نہیں جاتا ہے, روزہ رکھنے سے کپڑا بننا نہیں آ جاتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں, اتنے آرٹسن کیوں ہیں مسلمان؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹسن ان بلاک مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ الٹا ہو رہا ہے. اور اب چونکہ وہ بیکورڈ کلاسز کے تھے, جو سو کالڈ بیکورڈ اور سو کالڈ چھوٹی ذاتوں کے تھے, تو انہوں نے سب نے اپنا اپنا شجرہ لکھ لیا, اپنا انہوں نے فیملی ٹری بنا لیا کہ سب کے سب جو ہے فرغانہ سے اور سمرقند سے آئے. اب کمال یہ ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں, یہ انویڈر کی اولاد ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جی ہم تو انویڈر کی اولاد ہے, اس لیے کہ ان کو اپنی ذات چھپانی ہے. تو یہ سب بڑے کنفیوز ٹاپک ہیں, اور جو فلموں میں خاص طور سے کمرشل فلموں میں جو امیجز بنائی گئی ہیں وہ ریئل نہیں ہیں.